हेलो, क्या हाल चाल है। आपको एक सुनसान जगह दिखाई तो दे रही होगी और उसके बीच जाती हुई गाड़ी भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन कुछ लोग डिफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ऐसी वायरस छाई हुई है जो सब लोगों को खाए जा रही है। और जो वायरस जाती है जिस आदमी के अंदर वो मारा जाता है। और फिर जनाब हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें आगे। ये चार जा रहे हैं जनाब, दो लड़के और दो लड़कियां। इनके सामने एक गाड़ी आ जाती है और फिर जनाब ये गाड़ी के जनाब फिर ये गाड़ी के सामने रुक जाते हैं और गाड़ी वाला इनकी तरफ बढ़ता है और इनसे मदद मांगता है, क्योंकि जनाब ये भी उसी वायरस का शिकार था। लेकिन नहीं था, क्यों नहीं था, इनकी बेटी इसके साथ थी और वो उस वायरस का शिकार थी। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी बेटी वायरस का शिकार है तो फिर वो उन्हें साथ ले जाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। और जनाब वो उनकी गाड़ी के पास जाता है और फिर हमला कर देता है और फिर वो गाड़ी ज़ोर से वापस की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं जनाब। वापस की ओर मोड़ते हैं और यूं ही भगा ले जाते हैं गाड़ी को। लेकिन कुछ आगे जाकर उनकी ऑयल का टैंक जो होता है उसका पाइप जो है वो फट जाता है। फट जाने के बाद वो एक सुनसान जगह पर उतर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होते हैं क्योंकि वो भी एक सुनसान जगह पर उतर गए और वायरस भी उधर से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक छाया हुआ है। लेकिन वो एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने के बाद जनाब वो सब लोग ये डिसीज़न लेते हैं कि हमें वापस उसी आदमी के पास जाना चाहिए जनाब। तो फिर वो सामान लेकर वापस जाते हैं और मास्क भी पहन लेते हैं और पहनने के जनाब बाद उस आदमी की तरफ देखते हैं जनाब। देखने के बाद फिर वो उनकी जानेब बढ़ता है और उनकी जानेब बढ़ने के बाद वो उससे मदद मांगते हैं। लेकिन पहले तो वो ना कर देता, लेकिन वो उन्हें अपनी बात में फंसाना चाहता था। लेकिन उन्हें वो अपने साथ ले जाने के लिए जनाब कहता है और फिर वो जनाब उसे अपने साथ बिठा लेते हैं और कुछ ज़रूरत का सामान जो गाड़ी के ऊपर रख देते हैं। लेकिन जनाब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी बहुत कुछ है। और वो उसे और उसकी बेटी को पीछे की ओर जो डिग्गी होती है उसमें बिठा लेते हैं और फिर जनाब वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद जनाब वो आगे रुक जाते हैं। रुक जाने के बाद उन्हें नजर आता है कि एक गाड़ी खड़ी है और शायद हमें फ्यूल मिल जाए। और उनका एक ही आदमी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन गाड़ी के पास जाते ही एक आदमी अंदर उसी वायरस से ख़त्म हो पड़ा मरा होता है। लेकिन वो डर जाता है जनाब। डर जाने के बाद वो बाहर की ओर गिर जाता है और गिरने के बाद फ़ौरन ही दरवाजे को लॉक कर देता है और फिर वो डर जाता है और अचानक ही उसका दूसरा दोस्त आ जाता है और जनाब वो फ्यूल निकाल लेते हैं। फ्यूल निकालने के बाद जनाब वो एक शहर के अंदर चले जाते हैं और शहर के अंदर जाने के बाद जनाब फिर उन्हें एक जनाब रिसर्च चीज़ दिखाई देती है जनाब, जो उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उसकी बेटी कहती है मैं भी आपके साथ जाऊंगी, लेकिन जनाब वो उसके साथ नहीं जाती। अंदर जाने के बाद जनाब आपको एक डॉक्टर दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा डेड बॉडी भी दिखाई देंगी जो आप देखकर डर जाएंगे। लेकिन वो उनसे पूछते हैं अगर इसका कोई एंटीडोट बना है वायरस का तो प्लीज़ हमें दें, मेरी बेटी मर रही है। लेकिन वो उन्हें नहीं देता है जनाब। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो एक एंटीडोट बना रहा होता है। बनाने के बाद वो जनाब उन्हें दिखाता है कि ये एंटीडोट देने से ये लड़के मर भी सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। और उसके पास तो एक लड़का और लड़की बैठे होते हैं। लेकिन जनाब वो उन्हें एंटीडोट देने से रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। एंटीडोट देने से वो बहुत ज़्यादा रोकते हैं और उससे झगड़ते भी हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर वो उन्हें किसी न किसी तरीके मना लेता है जनाब। मना लेने के बाद फिर वो छोटी लड़की एक गाड़ी में बैठी होती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो अचानक से गिर जाती है और गिर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। लेकिन वो जो बड़ी लड़की उसके साथ बैठी होती है वो उसके पास चली जाती है, उसका मास्क उतारती है। लेकिन मास्क के बाद वो खींचती है, जब उसको खींचती है तो वो उसका खून जो होता है मुंह वाला वो उस दूसरी लड़की के माथे पे लग जाता है। माथे पे लगने के बाद जनाब उसे भी साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं, वही जो वायरस फैली हुई थी। लेकिन उसके दोस्त रिसर्च वापस आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं सब ठीक है, तो वो जनाब ठीक कहती है। और फिर वो लड़की के पापा भी आ जाते हैं, पूछते हैं, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती। अगर बताती है तो वो उन्हें नीचे उतार देंगे। और जनाब वो कहता है आप लोग जाएं और हम यहीं पर ठहर जाएंगे। वो अपनी बेटी को लेकर रुक जाता है और उन्हें जाने को कहता है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जनाब। ख़राब होने के बाद जनाब वो रुक जाता है और फिर वो चले जाते हैं आगे। आगे क्यों जनाब वो एक गाड़ी रोक कर गाड़ी को सैनिटाइज़र करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम बने। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका दोस्त भी एक ऐसा है जो वायरस का शिकार हो चुका है, वही लड़की जनाब जो उसके साथ है। लेकिन वो एक
VIP ہوٹل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ریسٹ کرنے کی سوچتے ہیں، انجوائے کرنے کی سوچتے ہیں جناب۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد پھر وہ لڑکی بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے جسے وہ وائرس ہوتے ہیں، لیکن انہیں محسوس نہیں کرواتی۔ اور پھر جناب ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں گے جو جناب آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، لیکن آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ آپس میں کھیلتے ہیں، کھیلنے کے بعد جناب وہ آپس میں لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ لڑکی اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ کیوں نہیں آنے دیتی؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ شاید اسے بھی کوئی وائرس نہ مل جائے، لیکن وہ مال میں رات کو گھومنا شروع کر دیتے ہیں، اور گھومنے کے بعد جناب وہ آپس میں ان پر کوئی حملہ کر دیتا ہے ٹارچ کے ذریعے، لیکن وہ اس سے ڈر کر وہیں چھپ جاتے ہیں، اور ان کا ایک آدمی ان کے سامنے چلا جاتا ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا کوئی آدمی دیکھا، لیکن وہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ کا میں نے ایک آدمی سوئمنگ پول میں مرا ہوا دیکھا ہے، لیکن وہ جناب آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ چلے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہمارے پاس چھوڑ دو، لیکن وہ منع کر دیتے ہیں جناب۔ منع کرنے کے بعد وہ لڑکیوں کو کہتے ہیں آپ اپنے کپڑے اتارو۔ کپڑے اتارتے ہیں اور جناب پھر وہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کپڑے اتارنے کے بعد ان کی جو باڈی ہے ان کے اندر کچھ سکریچ پڑے ہوتے ہیں۔ سکریچ ایسے ہوتے ہیں، ان سکریچ میں جناب وائرس چھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ انہیں واپس بھیج دیتے ہیں سب کو۔ واپس بھیجنے کے بعد جناب وہ رستے میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپس میں بہت لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں وائرس تھا اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، لیکن وہ ان سے لڑ کر نیچے اتر جاتا ہے اور کہتا ہے اسے یہیں پر چھوڑ دو، لیکن جناب وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ ضرورت کا سامان اسے دے دیتے ہیں اور وہیں پر اتار دیتے ہیں جناب۔ اتارنے کے بعد وہ آگے کی اور بڑھتے ہیں، لیکن وہ ان کے پیچھے بھاگتی ہے، پھر وہ اسے وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جناب آگے جانے کے بعد پھر وہ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جو انہیں آگے کچھ گاڑی دکھائی دیتی ہے، وہی اسی روڈ کے اوپر اس گاڑی کے آگے وہ اپنی گاڑی روک دیتے ہیں، لیکن گاڑی روکنے کے بعد ان سے دو بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں، لیکن دو بوڑھی عورتیں نظر آنے کے بعد انہیں کہتی ہیں ہم اپنے پاس خود کچھ سامان لے کر جا رہی ہیں جو وائرس کا ہے، لیکن وہ ان سے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور پھر وہ ان پر دونوں بھائی میں سے ایک بڑا جو بھائی تھا وہ ان کے اوپر گولی شروع کر دیتا ہے برسانی، لیکن جناب ایک بوڑھی عورت مر جاتی ہے، لیکن جناب جو دوسری بوڑھی ہوتی ہے اس کے پاس بھی گن ہوتی ہے، اور پھر وہ بڑے بھائی کو گولی مارتی، لیکن اس کی ٹانگ پر گولی لگ جاتی ہے، اور پھر وہ دوسری بوڑھی عورت کو بھی مار دیتا ہے جناب۔ مارنے کے بعد پھر وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنے کے بعد یہ زیادہ دیر لڑائی نہیں رہتی، اور پھر وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں جناب۔ لڑنے کے بعد وہ صلح کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا جو ایک دوست ہوتا ہے وہ بھی اسی وائرس کا شکار ہوا تھا۔ کیونکہ وہ اس لڑکی کے پاس گیا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور وہ اسے واپس چھوڑ آئے تھے۔ اور پھر جناب ہم آپ کو آگے بھی کچھ بتائیں گے۔ اس کا بھائی دوائیاں لینے کے لیے کسی اسٹور میں جاتا ہے جناب، پھر وہ دوائی لینے کے بعد واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کو بھی وہی وائرس ہے جو اس لڑکی کو وائرس تھا۔ اور پھر جناب ہم آپ کو آگے کی کہانی بھی بتائیں گے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کے بعد وہ اس کی ٹانگ پر کچھ چیزیں لگا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے گاڑی لے کر آگے چلے جاتے ہیں، کہیں سنسان جگہ پر رک جاتے ہیں، رات وہیں پر بتانا چاہتے ہیں جناب۔ آگ جلاتے ہیں، آگ جلانے کے بعد جناب وہ آپس میں بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بھی نہیں بتایا کہ آپ کو بھی وائرس ہے، لیکن جناب ان کا بھائی جو ہے اسے دھیرے دھیرے سے نیند آ جاتی ہے۔ نیند آنے کے بعد جناب ان کا بھائی جو ہوتا ہے اسے وہیں چھوڑ کر کچھ چابیاں نکالنا چاہتا ہے اس کی جیب میں سے۔ اگر چابیاں نکال کر جناب وہ وہاں سے جاتے ہیں، لیکن انہیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کا بھائی کھڑا ہے، اور وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو چابیاں لے کر آئے ہیں وہ غلط ہیں، چابیاں میرے پاس ہیں گاڑی کی، لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے گولی مار دو کیونکہ میں تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا، لیکن وہ اسے نہ کر دیتا کیونکہ اس کا بہت ہی پیارا بھائی تھا اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے جناب۔ اس کے بعد جناب وہ اسے گولی نہیں مارتا، لیکن گولی مارنے سے پہلے اسے کچھ
खैलाता, लेकिन वो मार देता है और उसकी बॉडी और उसका मास्क भी जला देता है। फिर वो आगे जनाब एक बीच पर जाते हैं जहाँ पर वायरस फैली हुई नहीं थी, और जनाब फिर वो उसे बताता है कि हम दोनों भाई यहाँ पर आए थे और बचपन में भी यहाँ पर आते थे और बहुत एंजॉय करते थे, वो मेरा सबसे अच्छा भाई था। और जनाब वीडियो अच्छी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया जनाब, बहुत ही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाय हेलो।